देखंतु आज मु केम चिकन बनाऊँ देखेबी। आउ देख सोर्स तेल केते पकई अल्प टिके पकई 500 ग्राम चिकेन। मो सान शाशु माँ आसपा स्पेशल बनईबी कारण से मत बहुत कर खावा को दिखती शाशु घरे मुझे भी रोषे कैनि से मत सुजोग दिखती तो आज से भुवनेश्वर आसपी बनाऊँ। तेल ए ताती आसला टिके हलदी मु पकाऊँ कहीं हलदी पकेले छिटका एत आसबनी से अल्प टिके हलदी मु आग दूचे। चिकेन को डायरेक्ट पकाऊँ 500 ग्राम चिकेन ये चिकेन को पकाऊँ। डायरेक्ट एमती बनाए चिकेन तेल डायरेक्ट चिकेन दिए टिके फ्राए कला सब मसला ऐड करे। देखो मो सान शाशु माँ को ये मत सब रोषे कर खावा को दिखती केबे भी मत रोषे कर सुजोग देना बनाऊँ मु आज आज तो मोर सुजोग मिली कर खाया दवापाई मुझे हाथ हाथड़ा करूनी। आउटा देखो ये गोटे पियाज टमाटो दीटा फाड़ पकीचा ना आईटा तमिलनाडु लंका दीटा देखु ये दीटा लंका ये बड़ बड़ लंबा मैं छिड़े रखी तमिलनाडु आसी गोटे कंचा लंका एतक मुझे सब एका संगे पकड़ गोटे तेजपत्र सब एका संगे ऐड करी डायरेक्ट पड़ा दुआस टे करदे मु चिकेन यहीपर भावे करे कारण एमती कले तेल कम खाइब मसला भी कम हम चिकेन भी टेस्टी आसो। या भितर मो पुओ पलि आसो माने लाइटर धरी पलैब लाइटर धरिक पलैब ये आसो किचन को माने लाइटर धरब सीधा चलो ये जेबे भी आसो खाली लाइटर धरब चलो। ता पापा पड़े बोली लाइटर फोपाड़ी देखुचे ता बापा जाइछन्ति गेट लॉक करने ये वेट कर देखो अदा रसुण देवी अल्प टिके मात्र 5-6 पाखुड़ा रसुण अल्प टिके अदा मो मसला बहुत कम यूज करे नॉनवेज मोर बहुत एडिक्टेड किंतु मु मसला बहुत कम यूज करे। अभी मटर तरकारी आउ मो हजबैंड को भोक लगे भाज सी भी खाए कारण चिकेन खाती आज रुटी मटर तरकारी आ काकुड़ी सालाड रेडी अच्छी खाइबे ए तमिलनाडु लंका चिकेन रे पकड़े तार टेस्ट अलग प्रकार आसे। मो भाई तो बहुत भल रोषे करे एमती खाली लंका चिकेन हम पूरा 250 ग्राम लंकार खाली चिकेन दे से करे ये तमिलनाडु लंकार कौन से आम बिजनेस चलती जिते सुपरवाइजर मैंने रिटर्न करती आम कहूँ लंका नहीं आसापी लंका और छोट पियाज भी आसी मुझे रखी तमिलनाडु पियाज आसी खावाई
ଶାଶୁଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛୁ। କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳେନି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତିନି କେବେ ବି। ମୋ ଛୁଆ କାମରେ ବହୁତ ମୁଁ ବିଜି ଥାଏ, ଘର କାମ ଏତେ କରିପାରେନି। ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦିଏ। ବଡ଼ ଶାଶୁ ମା ଆସନ୍ତୁ କି ସାନ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ନିଏ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା କମି ଯାଇଥାଏ, ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଶାଶୁ ମା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ପାଆନ୍ତିନି। ଯାହା ଥାଏ ତାକୁ ସବୁ ଖାଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମାଆର ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଲଙ୍କା ଦେବି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଗରମ ମସଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରେନି। ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଜମା ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରେନି। ସେମିତି ମଟନରେ କେବେ କେବେ ଟିକେ ପକାଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ଲୁଣଟା ଦେବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଲୁଣଟା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଚିକେନ୍ କେତେବେଳେ କଲେ ଏମିତି ଘୋଡ଼ାଏନି, ଏମିତି କଷି କଷିକିରି ହିଁ କରେ। ଏବେ ମୋ ସାନ ଶାଶୁ ମା ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଠି ବି ସକାଳୁ ଖାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମନା କରିବା ପରେ ବି ଖାଇବା ବନେଇ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତି ବେଳା ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଦିନ ବେଳେ ବେଶୀ ମୋ ଛୁଆର କାମ ଲାଗେ। ମୁଁ ରାତି ବେଳା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏନି। ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେପଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଟୁଆଁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଟୁଆଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଖାଇବା? ଟୁଆଁଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଟି, ମଟର ତରକାରୀ, ଖଟା, ସାଲଡ଼। ଟୁଆଁ ଖାଇଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ପୁଅ ଦେଖ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି। ମୋ ପୁଅ ଦେଖ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ଆସିଛି, ସେ ବହି ଦେଖି ଖୋଲୁଛି। ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଆସିଛି, ତାର ABC ବୁକ୍। ଟୁଆଁ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଟୁଇଁ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଟୁଆଁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପଟେ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆସିଗଲି ଚିକେନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ଆସିଗଲାଣି, ମାମା ବିଜି ଅଛି, ମାମା ରୋଷେଇ କରୁଛି। ପୁଅ ମୋର ବିଜି ପୁରା କାଠ ହେବା ପାଇଁ।
ଆସ କାଖ 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 ଆସ 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 କାଖ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ବିଜି ଆସ ଆସ କାଖ ହଉ ଏବେ କାଖ ହେଇଛି ଓ ଓ ଚିକେନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲି विशेष कर चिकेन करी आइटम मत एत भल लगे कषा कषा टाइप मत बहुत पसंद लगे चिकेन एवं हो गला आम जाऊँ सासू माँ मोर खाइबू देखो चिकेन कषा सरला ए गरम गरम खाइबू रोसे सरला और ये आम जाऊँ खाइबापी एबे हमरो खाइबा रेडी आम पलि आसलु सासू माँ सहित खाइबापी रुटी चिकेन कषा सालाड पियाज लंका मटर तरकारी एटा सोला डाली आ भात अच्छी सासू माँ भात खाइबे देख चिकेन कषाटा केमती है बढ़िया एकदम बड़ा टेस्टी है तुम मैंने चाहिए भी एमती बनई पार कम तेल कम मसला टुआ आम मोर टिके वीडियो टिके कर टुआ टुआ वीडियो टिके आम सासू बों टे कर दियो टुआ को दौर आम सासू बों वीडियो करने चिकेन कषाटा मझे रखा चिकेन केमती चिकेन बो